खंडावा ग्रामठारे वन्यप्राणी सप्ताह अनुष्ठित। गजपति जिला काशीनगर ब्लॉक अंतर्गत खंडावा ग्रामठारे थिबा पंचायत कार्यालय परिसर में जंगल परिवेश एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ओडिशा सरकार आनुकूल्य रे अक्टोबर मास 2 तारिख रु 8 तारिख जाए वन्यप्राणी मानक संरक्षण निमंते 71तम वन्यप्राणी सप्ताह कार्यक्रम स्थानीय रेंजर प्रदीप कुमार त्रिपाठी अध्यक्षतार अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜି ତିରୁପତି ରାଓ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି, ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ସବୁ କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସବୁ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଥିବା ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟରେ କହିଥିବା ବେଳେ ରେଞ୍ଜର ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯଦି ନୂତନ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ଯେଉଁ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତାହା କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କହି जंगल क्षय हेबा द्वारा वर्तमान जलवायुर जो परिवर्तन होउछि ताहा मानव समाज उपरे एक बड़ समस्या होई सृष्टि होइछि बोली कहिथिले। कार्यक्रम रे स्थानीय सरपंच, नायब सरपंच, समिति सभ्य जगन्नाथ दोरा, वरिष्ठ नागरिक कृष्ण दोरा मंचासीन होई वन्य जंतुଙ୍କୁ सुरक्षा सह जंगल क्षय न करिबा पई सचेतन वार्ता देथिले।